Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Tiara Fitrianingsih MPT as a lecturer and all of our beloved friends. First of all, let's pray. Let's pray. Bentar guys, maaf guys. Ulangi guys. Yo, Terus langsung record terus gue, Sel. Diulang Sel, maaf ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Tiara Fitrianingsih MPT as a lecturer and all of our beloved friends. First of all, let's say our praise to the God who has given us hope so we can gather in this class without any obstacle. Alright, everyone, we will present about information skills. Before starting presentation, please allow us to introduce ourselves. My name is Ahmad Danila Jati as a moderator. My name is Aprilia Devi as presenter. my name is Nasolia Putri as presenter. My name is Selviana Nugraha as presenter. My name is Vika Pranesti Ramadhani as presenter. My name is Talita Natalia as presenter. The next agenda presentation to the presenter. The time is yours. Okay, thank you. As a student, you need to use a variety of printed information sources including books, journal, and reports, as well as electronic sources including a journal, database, and website. It may also be necessary to contact organizations or individuals to obtain specific information. Sebagai pelajar, Anda perlu menggunakan berbagai sumber informasi tercetak termasuk buku, jurnal, dan laporan, serta sumber elektronik termasuk jurnal elektronik, database, dan situs web. Mungkin juga perlu menghubungi organisasi atau individu untuk mendapatkan informasi lebih spesifik lagi. Next. The key skill to develop here is the ability to judge, can you trust this source? It is reliable, it is credible in the context of academic study and research. Sites like Wikipedia can be very unreliable of questionable quality because the content article without reference and are not peer-reviewed. Keterampilan utama yang harus dikembangkan di sini adalah kemampuan untuk menilai apakah Anda dapat mempercayai sumber ini, apakah ini dapat diandalkan, apakah kredibel dalam konteks kajian akademik penelitian Anda. Situs seperti Wikipedia bisa sangat tidak dapat diandalkan dan kualitasnya sangat dipertanyakan karena berisi artikel tanpa referensi dan tidak ditinjau oleh rekan sejawat atau para ahli dalam bidang tersebut. The internet is source of two different kinds of information. Firstly, it is used to distribute information that has
been previously published in another source. And secondly, it is used to disseminate information that is only available on the internet. It is very important that you take the trouble to find the proper reference for materials that have been obtained through the internet. Internet merupakan sumber dari dua jenis informasi yang berbeda. Pertama, digunakan untuk menyebarkan informasi yang sebelumnya telah dipublikasikan di sumber lain. Dan kedua, digunakan untuk menyebarkan informasi yang hanya tersedia di internet. Sangat penting bagi Anda untuk berupaya mencari referensi yang tepat untuk materi yang diperoleh melalui internet. Evaluating information search atau mengevaluasi sumber informasi. Once you have identified relevant information source, it is important to evaluate them. This will help you to make sure that you provide accurate, reliable, and updated information in your assessment. Setelah Anda mengidentifikasi sumber informasi yang relevan, penting untuk mengevaluasinya. Ini akan membantu Anda memastikan bahwa Anda memberikan informasi yang akurat, andal, dan terkini dalam tugas Anda. Next. Checklist for evaluating information search. Daftar periksa untuk mengevaluasi sumber informasi. Is the information accurate? What evidence is it based on? How up to date this information? Does the information source repeat information available in other reputable source? What topic are covered? Are there any omissions? Apakah informasinya akurat? Berdasarkan bukti apa? Seberapa mutakhir informasinya? Apakah sumber informasi mengulangi informasi yang tersedia di sumber terpercaya lainnya? Topik apa saja yang dibahas? Apakah ada kelalaian? Next. Checklist for evaluating information source. Is covered of the material superficial or thought? Have any step or discussion points be omitted? Are there any other interpretation of this data? What assumptions are made this work? Does the author identify the weakness in their work? Who is author? What is the author background? Is the author a credible source? Who has sponsored the information research? Is this likely to result in bias in the information? Data periksa untuk mengevaluasi sumber informasi. Yang pertama, apakah liputan materinya dangkal atau menyeluruh? Yang kedua, apakah penjelasan dan argumentasinya logis dan koheren? Yang ketiga, apakah ada langkah atau poin diskusi yang dihilangkan? Yang keempat, apakah ada interpretasi lain terhadap data ini? Yang kelima, asumsi apa yang dibuat dalam penelitian ini? Yang keenam, apakah penulis mengidentifikasi kelemahan dalam karyanya? Yang ketujuh, siapa penulisnya? Apa latar belakang penulisnya? Apakah penulis merupakan sumber yang kredibel? Yang kedelapan, siapa yang mensponsori sumber informasi ini? Apakah hal ini akan menimbulkan bias pada informasi? Source of information. Primary source. Source of information that come from new discovery or new knowledge product by readers or research. There are two types, namely published and unpublished. Published example, research report, thesis, dissertation, proceedings, and patent document. Unpublished example, personal files, institutional files, and diaries. Artinya, sumber primer merupakan sumber informasi yang berasal dari penemuan baru atau ilmu pengetahuan baru. Sumber primer merupakan information yang berasal dari penulis atau peneliti itu sendiri. Sumber primer ada dua macam, yaitu yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan. Contoh yang diterbitkan yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, proceeding, dan dokumen patent. Dan contoh yang tidak diterbitkan yaitu berkas pribadi, berkas lembaga, dan buku harian. Next. Secondary source. Source of information that come from describing, interpreting, or analyzing information obtained from other source. Example, books, journal, magazines, review, essay, and anthologies. Sumber sekunder atau
Secondary search merupakan sumber informasi yang berasal dari menggambarkan, menafsirkan, atau menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber lain yang disusun secara sistematis agar mudah diakses. Contohnya yaitu buku, jurnal, majalah, ulasan, esai, dan antologi. Next. Tertiary search. Source of information that come from summaries or collection of primary and secondary search. Example, abstract, index, encyclopedia, bibliograph, and almanac. Sumber tersier merupakan sumber informasi yang berasal dari saringan, rangkuman, atau kumpulan dari sumber primer dan sekunder. Contohnya yaitu abstrak, indeks, ensiklopedia, bibliograph, dan almanac. Next are example information that cannot be traced from internet. The internet is a source of two different kinds of information. First, it is used to distribute information that's previously been published in other sources. Two, it is used to disseminate its information that is only available on the internet. We need to be concerned about the quality and validity of the information. We can read reliable information on the internet through official journal website, official library website, article from trust website, information from official news media. Yang artinya internet adalah sumber dari dua jenis informasi yang berbeda. Yang pertama digunakan untuk menyebarkan informasi yang sebelumnya telah dipublikasikan di sumber lain. Yang kedua adalah digunakan untuk menyebarkan informasi yang hanya tersedia di internet. Jadi kita perlu memperhatikan kualitas dan validitas informasi. Kita dapat membaca informasi terpercaya itu di internet melalui website, jurnal resmi, website perpustakaan resmi, artikel dari website terpercaya, dan informasi dari media berita resmi. Source. Yang artinya sumber. Accessible. 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 Yang artinya dapat diakses. Institutional. Institutional. Yang artinya kelembagaan. Accurate. 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 Yang artinya akurat. Next. Identify. 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 Yang artinya mengidentifikasi. Credible. 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 Yang artinya digital. Obtain. Obtain. Yang artinya mendapatkan, dapat, atau didapatkan. Disseminate. 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 Yang artinya menyebarkan. Previously. Previously. Yang artinya sebelumnya. Knowledge. Knowledge. Yang artinya pengetahuan. Pengetahuan. Research. Yang artinya penelitian. Unreliable. Unreliable. Omissions. Omissions. Yang artinya tidak dapat diandalkan. Weaknesses. Artinya kelalaian atau ceroboh. Through.
True. 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 Yang artinya kelemahan. Alright, the next agenda is closing comment. Learning how to identify and access relevant information sources will help you to be successful in your university study. It is also an important life skill, and you will find that you will use your information skills during your working life too. Belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengakses sumber informasi yang relevan membantu kamu untuk menjadi lebih sukses di kehidupan perkuliahan. Ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan kamu akan menemukan bahwa kamu akan menggunakan skill informasi ketika kamu sedang kerja di kehidupan nyata. Next. Alright, everyone, the last agenda is closing. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Next.